Fishball. Oh, pwede pang sahog sa binignit. Oh, meron ding pang sahog din sa binignit. Floater. Ayan. Oh. Ayan mga isda ko. Ayan. Black molly. Black molly, oh. Ito naman. Choco marble molly. Ketawa na sila. Ay, tangon doy. Ano, mga choco marble. Oh. Choco marble. Oh, sa ibaba, oh. Up. Meron din. Ayan. Glowfish tetra. Glowfish tetra. Oh, mga glowfish tetra yan. Glowfish tetra. Daghan na pa man lagi. Daghan na doon. Di mo nakuha ang minahalin, no? Masih ko na sir. Palitang yung sir. Glowfish tetra. Ma'am, pili lang ma'am. Pagkaon ma'am. Kamay niya rin eh. Pila lang ma'am. Pwede ma'am. Kay Gis na ma'am. Pwede tulubay. 4. Ma. Silupin ma'am. Isulod na lang sa bag. Silupin na lang sa bag. Like this. Shout out din ma'am sa akong live ma'am. Shout out sa manipay pagpagkaon. 10, 20, 30, 40. Ayan, salamat ma'am. Okay. Okay. Balik na ta. Oh, nara oh. Boy. Boy. Okoy. Hi mom. Okoy, butterfly. Okoy din. Pero pag may plants din, oh. Plants. Aquatic plants. Oh, water lily sa basakan. Direta sa akong kauban. Ay, gusto itong kauban. Kani, kaila juga ni iconic ba? Gadapa, gapa, janitor. Beta fish. Mana yung kanina? Singko na itong laki. Naglang yung beta fish. Beta fish. Mga bitam niya. Mana yun? Wow. Wow, fish. Ini may gwapo juga yun. Red alpha na what? Surtil. Red alpha surtil. Sama ng hawan. Dito hawan bro. Kwanto bro? Janitor. Hawan. Red alpha. Ini ang black alpha. Black alpha. Pasikat pun mo kay para makita ba sa YouTube nako. Sikat pun kay gika makita mo sa YouTube. Yes, daan di mo pasikat. Napag yun, oh.